नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिल करीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने बहुत अरसा पहले एक फ़लस्तीनी राइटर की कहानी पढ़ी। राइटर का नाम था इब्न सफ़ी। तो वो कहानी पढ़ने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक राइटर को ऐसी कहानियाँ नहीं लिखनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो मुझे लगा कि जैसे ये एक झूठी कहानी है, यानी कि राइटर की अपनी ज़हनी तख्लीक है और उसने उसको बयान कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुल्म दिखाकर दुनिया को उस और अपनी कौम को बदले के लिए, दुनिया को बदले के लिए तैयार करना है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा राइटर्स को ऐसी कहानियाँ नहीं लिखनी चाहिए कि और फिर जो फर्जी कहानियाँ लिखें और फिर इतनी उसके अंदर जुल्म दिखाया गया हो। तो दोस्तों, वो कहानी कुछ यूँ थी कि कुछ इसराइली फ़ौजी एक घर में दाखिल होते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक फ़ालिजज़ादा बूढ़ा दादा लेटा हुआ है और एक बच्ची छोटी जो है वो वहाँ मौजूद है। तो वो क्या करते हैं कि घर की तलाशी लेते हैं और घर की तलाशी में एक चाकू मिल जाता है उनको। तो इस चाकू के रखने की वजह से वो उस बच्ची को उठाकर, एक नाली होती है घर के अंदर, उसमें डालकर तो ऊपर से प्लस्तर और उसको बंद कर देते हैं, यानी कि ज़िंदा दरगोर कर देते हैं उस बच्ची को। तो दादा जो है वो घसीटता है अपने फालिज ज़्यादा जिस्म से, पूरी कोशिश करता है किसी तरीके से मैं उसको वहाँ से निकालूं, लेकिन वो बहरहाल उसको नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, मुझे बड़ा ही दुख हुआ ये कहानी सुन के, पढ़ के। तो मैंने कहा कि राइटर्स आखिर ऐसी कहानियाँ लिखते ही क्यों हैं जिनमें इतना जुल्म दिखाया गया हो। तो काफ़ी अरसे मेरा यही ख्याल रहा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी आँखों से, हम सब लोग अपनी आँखों से हज़ारों बच्चों को ज़िंदा दरगोर देखते हैं। अभी कल की एक वीडियो मैंने देखी है, तो वो कुछ यूँ थी कि एक बाप कंक्रीट गिरा हुआ है और वो खानों में से अपने बच्चों को आवाज़ें दे रहा है। तो दोस्तों, ये अब आँखों से नज़र आ रहा है। जो वो राइटर ने लिखा था वो आज हम सब लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो अब मैं किसी सूरत में भी उस राइटर को का इनकार नहीं कर सकता कि उसने क्या लिखा था। तो दोस्तों, कल एक वीडियो देखी नेतन्याहू की, जो वज़ीर आज़म इसराइल का। उसकी वीडियो कुछ यूँ थी कि वो यूनाइटेड नेशन से कुछ यूँ खिताब कर रहा है, पूरी दुनिया से यूँ खिताब कर रहा है कि इसराइल की फ़तह जो है वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड की फ़तह है। तो दोस्तों, आज से 100 साल पहले जापानी तैयारे उड़ते थे, पूरे पूरे शहर उड़ा देते थे। कोई अपने घर में बैठा है, बम गिरे हैं, कोई स्कूल हैं, बच्चे हैं, अस्पताल हैं, वो तो कुछ नहीं देखते थे। उसके बाद फिर ज़मीनी फ़ौज आकर उस जगह पे हमला कर लेती थी, और इस तरीके से जापानियों ने अपने इर्द गिर्द के तमाम जज़ायर को फ़तह कर लिया, ताकि वो चाइना तक चले गए, और चाइना का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वहाँ पर वो काबिज़ हो गए। और उसके बाद फिर अमेरिका का मशहूर पर्ल हार्बर, पूरा शहर उन्होंने जिस तरह से बर्बरियत के साथ उड़ाया। तो उस दौर की सिविलाइज्ड कौम समझी जाती थी, तरक्की याफ्ता कौम से समझी जाती थी, अमीर कौम समझी जाती थी जापान। उसके बाद जर्मनी ने बिल्कुल सेम हाल किया। और हम जानते हैं कि जिस वक्त इंग्लैंड के ऊपर उन्होंने हमला किया है, तो लोग वहाँ पर सुरंगें बना कर रहा करते थे कि जर्मनी के तैयारे आएंगे तो हम उससे बच सकें किसी तरीके से। तो दोस्तों, ये एक सिविलाइज्ड तरीन कौम थी, एक तरक्की याफ्ता। इनका शीशा, लैंप्स का शीशा जो है वो पूरी दुनिया में ये बेचा करते थे। तो एक बड़ी इकनॉमिकल पावर भी थी जर्मनी, बन चुकी थी उस वक़्त तक। तो दोस्तों, ये है सिविलाइज्ड वर्ल्ड। आज अब 100 साल के बाद भी आज हमें अगर ये कहा जाए कि सिविलाइज्ड, अगर दरिंदगी और मासूम और निहत्थे लोगों के ऊपर बम बरसाना, वो पूरे पूरे ख़ानदान उड़ा देना, किसी का कोई एक फ़र्द बचा है या पूरा पूरा ख़ानदान चला गया है, जो ज़िंदा बच गया है वो अब सारी उम्र अपने प्यारों के दुख में रहे। अब वो चीचनिया हो, बर्मा हो, कश्मीर हो या फिर गज़ा हो। तो दोस्तों, अगर आज 100 साल के बाद और इस जदीद दौर के अंदर भी सिविलाइजेशन यही है, महज़्ज़ब होना यही है, तरक्की याफ्ता होना यही दरिंदगी है, तो हमें ऐसी सिविलाइजेशन का क्या करना है? हमें क्या, क्यों चाहिए ये सिविलाइजेशन? तो सिविलाइज्ड एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया नेतन्याहू ने, तो इसका दूसरा मतलब असल में दरिंदगी है, बल्कि शायद दरिंदगी से भी बढ़कर 35-40 लाख लोगों को कई कई साल तक मुहासरे में रखना, एक कैद के अंदर रखना,
اور اس کے بعد پھر ان پر بم برسانا، اور کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے ایٹم بم نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تو بس وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو سویلائزیشن ہونے کا مطلب اگر طاقت ہے تو دوستوں، ایسی بربریت اور ایسی درندگی جو ہے وہ دنیا کو نہیں چاہیے۔ آج کل کے دور کے اندر ہر کوئی ترقی یافتہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑی مہذب قوم ہے، ان کا لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں، ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے جیسا رہنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر یہ درندگی اور یہ بربریت جو ہے اور ایسا ظلم جو ہے یہی سویلائز ہونا ہے، تو پھر ہمیں اس سویلائزیشن سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ پاک رب العزت نے یہود قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ دیکھو، تم عہد لیا تھا ان سے کہ تم نے خون ریزی اور درندگی نہیں کرنی ہے، تو لیکن اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں ہمیں نیچر بتا دی کہ ان کے اندر درندگی اور خون ریزی جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے، اس قوم کے اندر، اور وہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر ایسا ظلم کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی یوں نظر آتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی اصلیت بتا دی کہ دیکھو، تم نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو، تم نے عہد شکنیاں کی ہیں، تم نے اب اللہ کے نبی کی بے حرمتی کی کئی کئی بار، ان کو ستاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کھلم کھلا تم نافرمانی کرتے رہے، حتیٰ کہ تم میں سے کئی لوگ ایمان لانے کے بعد پھر گئے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے بعد مسلمان سے ختم ہو جائے، وہ کہہ جی میں تو مسلمان نہیں رہا، تو اس کی فقہ کے اندر سزا وہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ فرمایا کہ کوہ طور کو اوپر کر دیا تھا کہ بھئی ان کے اوپر گرا دیا جائے گا، اللہ کے نبی کی ایک رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنی قوم کو بچایا۔ تو لیکن ان کی نفسیات اور ان کی نیچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو بتا دی کہ یہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ دیکھو، تم زمین کے اوپر فساد مت کرنا، خون ریزی مت کرنا، لیکن آج وہ ہزاروں سال کے بعد بھی ویسے ہی ہیں اور ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے جیسا ہونا ہے، نہ ہم کو ان جیسا بننا ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے صحابہ کے طریقوں کے اوپر چلنا ہے، نہ کہ سویلائزیشن کے لفظ کے پیچھے لگ کر تو ہم نے ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوستوں، بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بھی جہاد کے لیے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو وہ تو سب سے بڑا درجہ ہوگا، جو لوگ مالی طور پر تعاون کرنا چاہیں تو وہ بھی جہاد میں شامل ہونے والا ایک چیز ہے، اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی، نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستوں۔